Hello everyone, it's a pleasure to be participating in this year's Global PCM Weekend. I am Pastor Campitelli, the PCM Director of South American Division, and I'm going to be showing what is happening in this beautiful movement in our territory. Let's take a look at the report from Chile and what's going on with PCM there. Every day, there are more young Adventists that because of their Christian principles and high values, they want to overcome and develop their lives in an integral way through the most high standards. That's why the purpose of the Public Campus Ministries of Chile is to support their youth in that task, looking forward to strengthen their spiritual life and providing a structural organization so they can be faithful to the Lord and become living testimonies in their universities. In Chile, there are 61 universities and more than 100 campuses throughout the country. We have public campus ministries in 43 of those campuses and more than 1,500 Adventist students. Every day, there are more young Adventists that because of their Christian principles and high values, they want to overcome and develop their lives in an integral way through the most high standards. That's why the purpose of the Public Campus Ministry of Chile is to support their youth in that task, looking forward to strengthen their spiritual life and providing a structural organization so they can be faithful to the Lord and become living testimonies in their universities. Hacer misión dentro de la universidad, hacer proyectos a la comunidad, proyectos entre los mismos compañeros, que si se cae o tiene algún problema, estamos ahí para restaurarlo y que estamos ahí para ayudarlo, para darle una mano y esa mano que refleje a Cristo. In Chile, there are 61 universities and more than 100 campuses throughout the country. We have public campus ministries in 43 of those campuses and more than 1,500 Adventist students. Each PCM in Chile has among 20 to 50 students. This group gather every week to support each other in their spiritual lives through prayer, Bible study, worship, and different outreach activities. It's very encouraging for these Adventist students to have this chance to meet with other students that share their same faith. When they gather together, they can share different experiences, different challenges, struggles, and moments of joy. Once they are connected to God, the students will look for ways to connect with their communities through different outreach activities such as blood drive. Estas agrupaciones que nosotros tenemos sirven a la iglesia y sirven a la comunidad. En la comunidad universitaria ellos realizan no solamente sus reuniones semanales, sino que también realizan impactos, realizan actividades de entrega de libros. Anualmente nosotros realizamos nuestra convención de estudiantes de educación superior. Cada año se reúnen alrededor de 550 jóvenes que vienen y participan en una convención anual. Este año 2017 contamos con una visita ilustre en nuestra convención. Nos estuvo acompañando el director mundial de los Universitarios Adventistas, el pastor Jiwan Moon, quien se dirigió a todos los estudiantes de educación superior, motivándolos a abrazar la misión, motivándolos a abrazar un ministerio de servicio hacia la comunidad. Bueno, como agrupación hemos hecho muchas actividades, hemos hecho impactos una vez por mes. Miércoles pasado estuvimos fuera de la Biblioteca Central de Concepción, repartiendo, aparte de un libro misionero, café, té, Milo, y hemos tenido una buena recepción de todos los que recibieron el libro. También hemos realizado contactos, la conversación que se han establecido ahí han perdurado durante también la semana y es importante no perder ese contacto con chiquillos que quizás no sean adventistas y sean simpatizantes del cristianismo para que podamos estudiar juntos y acercarnos a la verdadera doctrina. Y la idea es también invitar a los chicos de media y puedan, una vez entrado a la Universidad de Concepción,
mantenerse en comunión y pueden desarrollarse como cristianos, poner en práctica todas las enseñanzas que aprenden durante la semana en su relación personal con Dios. Las agrupaciones universitarias adventistas se han transformado en un verdadero refugio para nuestros jóvenes donde ellos pueden fortalecer su vida espiritual. Share your bread. The students will prepare food for homeless people. No podemos desperdiciar los dones y la preparación que nuestros universitarios están teniendo en sus respectivos lugares de estudio. Health fairs. Vegetarian cooking classes. Even though there are plenty of more things we can do to support PCM in Chile, we have been very blessed. And we will continue to pray for our students to remain faithful to the Lord. Sin duda, la universidad puede transformarse en un medio adverso para nuestros jóvenes adventistas. Por lo tanto, es nuestro deber como líderes velar por la vida espiritual de nuestros universitarios. I didn't know if it was going to work, but I decided to spend 1 year in mission. I gathered everything I could, and I really missed what I left. After 1 year, I understood that you bring more than what you leave. It was never seen a scientific advancement so significant as the ones of the last decades. Medicine, technology, engineering, and so many other research fields have accomplished radical changes in humanity's history. With the new knowledge come new ideologies, new ways to see the universe. In the academic life, the desire to acquire knowledge only increases, and in the middle of a storm of ideas, it's hard to decide in what to believe. On this diverse environment is where young people make their biggest discoveries and go through the biggest tests. Being a Christian in those circumstances can become a huge challenge. To acknowledge that this phase in the life of any youngster is not easy, the Church has been trying to support each of them with programs, projects, and materials that have as a goal to offer a more solid base about biblical principles and show that science and religion can walk together. In the northeast of Brazil, the Church is doing many efforts to solidify the ministry of university students. The academic public has a wider vision about the relationship between practical gospel and life in the middle of the conflict of ideas. The themes of creationism and religious freedom are the ones who give the university students the greater doubts. In the Northeast, they have been doing reunions that bring students and specialists together with the goal of clearing up doubts and make the Adventist university ministry stronger. With the arrival of the 22 young missionaries of the project 1 Year in Mission, new opportunities of gospel work with the academic community arrived. So, the volunteers were put to work in the biggest university of the state, which today has about 9,000 students enrolled. Adaptations were applied to the project that they begin to call Hope Shack. The missionaries set up tents in the place of great flow of university students. Pernambuco's Federal University offers the free services to those who walk by. The activities that were made are a lifetime experience in the missionaries' lives. Realmente, né, é um desafio muito grande falar de Jesus dentro da universidade pública, né? Um ambiente tão plural, de muitas culturas diferentes. Mas existe um método infalível que é o método de Cristo, né? A gente se aproxima das pessoas como que realmente quer lhe fazer o bem, né? E acho que não tem melhor método que esse, né? Você realmente demonstrar amor e carinho pelas pessoas. E é mais ou menos o resumo do método de Cristo, né? E dessa forma também a gente fala do amor de Jesus não com palavras, mas sim com ações aqui dentro da universidade. In the Hope Shack,
The missionaries attend a much diversified public, with its just one goal: bring joy and quality of life to all in that community. Per day, more than 150 people are attended. They give healthy cooking class, English and Spanish picnics, relaxing massages, and much more. There's no distinction. Everyone is welcomed by the volunteers. Yo me he sentido muy acogido por ellos, son muy buena onda, son muy amables, sí. Porque siempre que estoy en la calle como alumna de español, me quedo buscando a los hispanos y aquí los tengo cerca de mí. Entonces es bueno para practicar también, para que los otros se integren a su cultura, una cultura diferente de nosotros. Es bueno, es buenísimo. The volunteers are also university students who are prepared for the conflict of ideas. They know the importance of having a solid theoretical base to keep steady and in that way send the gospel message in a different form, using the method of Jesus, attending first the needs and conquering those people to our God's kingdom. Aquí en la tienda, no Hope Shake, atendemos de 80 a 100 personas por día. Y aquí en la universidad es un mundo realmente. Se encuentra personas de todo tamaño, color, de diferentes orientaciones, maneras de vivir. Es un mundo muy diferente. Aquí diariamente recibimos a personas tal vez con diferentes ideologías políticas, con otras también ideologías religiosas. Más mismo así, cuando estamos ahí en la tienda es como que se hiciera uno solo. Todos hablamos el mismo idioma, el idioma de paz, tranquilidad, y realmente ellos se sienten bien acogidos con nosotros. Podemos ahí estar y hablar en un mismo lenguaje. Ellos se sienten abrazados por nosotros, por el aprecio, la amabilidad con que los tratamos, y nosotros nos sentimos felices de poder dar a través de un masaje, de un aula, aquel alivio que él precisa. Como Jesús lo hacía también. Utilizamos el método de Cristo, de servir a las personas, de hacernos sus amigos, y realmente es lo que es aquello eficaz, aquella regla de oro que realmente se precisa para poder evangelizar. Y justamente aquí en la universidad es lo que ha dado más resultado, el método de Cristo. The Hope Shack has a goal to be a relevant project inside the academic world that causes real impact and present an inclusive gospel message without judgments or prejudices. A love that can reach everyone without limits or restrictions. Trazendo uma vivência pra gente diferente aqui da universidade, né? Que a gente aqui quase não tem vivência, né? Pra gente é bem-vindo porque sai um pouco da rotina da gente, né? Tira um pouco a gente daquele foco acadêmico e traz a gente para uma vivência mais humanitária, né? The results of this job can be seen in the life of who does it and in the life of those who receive the smiles and hugs of these people that they don't even know, but realize that these people can learn about the one who is our hope and give us the motive and reason to exist. Olá, meu nome é Ormeu Lima, sou líder de jovens na Associação Amazonas Roraima. É uma alegria poder estar chegando até vocês através deste vídeo. É muito bom estar conversando com vocês, universitários dos 4 cantos da terra. Eu vim aqui especialmente para fazer um desafio a você, é você que está aí. Um desafio para que em 2018, no mês de julho, você venha para o Brasil, você venha para o Amazonas, você venha com a gente para participar da maior missão Caleb de todos os tempos, especialmente para você, querido universitário. Está lançado aí o desafio, hein? 2018, mês de julho, você não pode perder. Missão Caleb exclusiva para você, universitários. É aqui, no Amazonas. Venha com a gente! La expresión en guaraní cheia rata foi o lema do primeiro encontro de universitários da União Paraguaia. O evento, que se realizou del 13 al 15 de outubro, reuniu aproximadamente 150 participantes entre universitários e egresados. Y seguramente este público es muy especial porque está a su diario con
las redes sociales. Privilégio e responsabilidade foram as palavras claves do encontro. O novo padrão de identidade visual da Igreja Adventista, o cuidado necessário para revisar as informações antes de compartilhá-las e como usar as novas tecnologias para a predicação foram alguns dos temas tratados por los invitados. Resulta que o trabalho em redes sociais nada más es que el trabajo con otras personas. Yo creo que ese encuentro marcó algo impresionante en el corazón de ellos. Ahora toca a cada uno de ellos hacer de sus redes y sus estudios un ministerio personal. Great, it was nice to see what our students are doing there. Now, join me in going to northern Brazil and taking a look at how their last PCN Congress was. Belém é uma cidade muito grande e uma cidade universitária. Vários jovens estão perdendo a sua fé por terem que dividir um quarto com um amigo por virem do interior ou, quem sabe, morar numa república, morar com pessoas que não compartilham da mesma fé. E iniciativas para os universitários de Belém são muito importantes. Nós tivemos agora o nosso segundo congresso de universitários, organizamos a Agrupa, que é a agremiação dos universitários paraenses adventistas. Nós teremos assim algumas iniciativas muito simples para tentar ajudar essa turma. Todos os anos nós temos o nosso congresso, temos representantes em todas as regiões do campo e agora nós vamos criar uma carteirinha que possa dar descontos para eles em refeições, em livros, em algumas coisas importantes e que eles possam também se inscrever e a cada ano participar desse congresso anual. Vamos ter uma camiseta oficial dos universitários da Associação Norte do Pará e também estamos sonhando em no futuro termos uma comunidade adventista universitária em Belém. É um sonho para a gente poder colocar esses jovens em uma casa para compartilhar sua fé com amigos, ajudar pessoas que estão em dificuldades, ter JPEGs, que são os pequenos grupos universitários, e assim nós esperamos alcançar o máximo possível de jovens para Cristo Jesus. Nesse congresso nós tivemos vários testemunhos de como Deus tem agido no coração de cada um dos nossos jovens. E nós já temos, pelo menos em 3 universidades, nós já temos JPEGs, pequenos grupos de jovens. Você também vai poder ver agora o testemunho de uma dessas jovens de como Deus tem agido na vida dos nossos meninos e meninas. Que você possa orar pelos universitários da Associação Norte do Pará, pelos universitários do Norte do Brasil e que tenhamos não apenas voz, não apenas sugestões, mas que tenhamos ações para salvar a nossa juventude e para levar muitos e muitos para a Canaã Celestial. Uma situação que aconteceu na minha universidade é que eu tinha uma disciplina que ela começava por volta das 5h30 da sexta-feira e terminava por volta das 7 horas. E aí eu resolvi que eu não ia ouvir essa disciplina depois do pôr do sol. Então todas as 6 horas eu saía da sala, ia para o pequeno grupo universitário, que era lá mesmo na Universidade Federal do Pará. E isso se repetiu ao decorrer do semestre todo. E no final do semestre eu tive uma surpresa quando recebi as notas, os conceitos. Apenas eu e uma outra aluna havia recebido o conceito de excelente e isso foi muito gratificante, ver que Deus me abençoou, honrou o meu posicionamento. E Ele continuou me honrando. Eu consegui passar no mestrado da Universidade Federal do Pará em Saúde Pública. Eu já estou cursando, me formei um semestre antes da minha turma. Enquanto a minha turma está se formando agora, eu já estou no 2º semestre do mestrado. Casei e Deus continuou me abençoando. E nosso pequeno grupo universitário lá na Universidade Federal continua firme e forte. From Brazil, let's go over the Andes to Peru and see how the movement is growing with our friends there.
Bueno, yo ingresé en el año 1973, el año 1976 ya me bauticé y de ahí empezó ese Ministerio Universitario en las iglesias con el CUA, Centro Universitario Adventista. Empezamos a trabajar porque nuestra labor era ayudar a los chicos para que ingresen a la universidad y también en la universidad ayudar a otros que conozcan la iglesia a través de algunas invitaciones o unas conferencias que hacemos acá. Con la ayuda de Dios realizamos varias actividades con la misión, no solamente de poder conservar la fe en nuestros universitarios adventistas, sino el de poder llegar también a otros universitarios que aún no conocen de la palabra de Dios. Una de nuestras actividades es poder reunirnos los viernes en la noche para poder recibir el sábado, que ayuda a que nuestros jóvenes, nuestros universitarios que tienen clases hasta las 6, 6:30, puedan salir del salón y puedan venir a uno en particular y puedan aquí, junto a otros jóvenes, poder compartir, poder aprender, poder alabar a Dios y poder sentirse en comunión con Dios cada viernes por la noche. También actividades como impactos, como repartición de libros, como cada joven también de forma personal, de forma íntegra, también con cada uno de sus amigos, trata de ser un testimonio, trata de hablar de Dios a ellos, que ellos puedan también comprender que aparte de que son universitarios, creen en Dios y ese es su fuente, no solamente de inteligencia, sino de sabiduría también, y que tratan de hacer llegar eso a las demás personas y hacerles entender de que vivir con Dios es lo mejor, que la mejor decisión que uno puede tomar. Y cada generación ha venido trabajando, ya sea a través de los SEAT, los MEJA, los MUA, los UA, ¿no? Pero ha sido rico, he tenido la oportunidad de ver todos esos cambios y siempre he tratado de apoyarlos. Como profesor principal que soy de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de San Marcos, mi labor ha sido ayudarlos a ellos. Porque yo también cuando era universitario pedía una ayuda, ¿no? Y alguien nos ayudaba. Y ahora estoy cubriendo eso y apoyando, ¿no? Tenemos el salón, tenemos auditorios, tenemos algunas cosas, porque creemos que Dios quiere que sirvamos, ¿no? Dando el mensaje. Cuando estaba en primer año, justo en el segundo ciclo, yo no sabía que tenía un curso electivo que se llamaba Danzas Folclóricas. Y justo ese curso era el único curso electivo que se abría para mi año. Así que no tenía otra opción para poder elegir. Entonces yo decía, son danzas folclóricas, es baile. Y aparte, no solamente ese era el problema, sino que también era en sábado. Yo decía, Señor, ¿y ahora cómo voy a poder hacer esto? Yo te prometí que cuando empezaría la universidad, yo siempre iba a respetar el sábado. Si tú me permitías ingresar a esta universidad, yo te iba a ser siempre fiel en todos los aspectos. Cuando yo no sabía a quién acudir, fui de frente a la directora de la escuela. Fui con mucha oración, había estado ayunando también incluso, pero yo fui con mucha fe y hablé con la directora. Lastimosamente, la respuesta de la directora no fue muy buena. En realidad me trató muy mal y yo me sentí muy triste hasta que saliendo incluso de la escuela estuve llorando porque me trató tan mal, pero aún así yo no me desanimé. Este es mi último año y conocer al Ministerio Universitario ha sido de gran bendición, porque de tan solo pensar en todas las pruebas que como jóvenes tenemos en la universidad, y hay un montón, y a veces tener a esas personas que son como tu familia, que también pasan lo mismo que tú, y que en todo momento siempre están ayudando, diciéndote estoy orando por ti, o preguntándote cómo estás, qué estás haciendo, ¿cierto? Siempre a ti te motiva, y puedes también hablar a otros acerca de Jesús. Desde el inicio tuvimos problemas, incluso con el hecho del sábado, porque para dar incluso el examen de admisión se daba, justo para mí, en este caso en educación, se daba un día sábado. Llegó la oportunidad de poder conversar con el profesor. Yo previamente le había estado llamando y el profesor me decía que no había forma porque el 60% del curso es lo que es la parte de expresión corporal, obviamente porque es danzas folclóricas. Entonces ahí también yo me contacté con unos amigos de universitarios adventistas. Es así como yo conversando con ellos me animaron, también oraron conmigo y me acerqué al profesor, le hablé y él finalmente después de tanto accedió, gracias a Dios. No fue fácil el trabajo que me dejó, se los digo así,
porque incluso para poder hacer ese trabajo que lo dejaban en grupos de 11 personas, a mí me dejó 2 trabajos monográficos para hacer yo solita. Pero yo estaba muy feliz porque no tuve que ir ni una clase en sábado, no tuve que bailar, solamente presenté el trabajo y gracias a Dios me aprobó el profesor, ¿no? Entonces yo estaba orando porque se cambiara la fecha y así fue. Y fue algo raro porque en esa fecha se dio para el día domingo. Entonces pude asistir al examen de admisión con regularidad. Las oraciones de mi familia en este caso y también mías dieron resultado. Y hace 5 años pues ingresé. Este es mi último año en la universidad y realmente estoy muy feliz, ¿no?, de poder compartirlo con muchos otros. No hay prueba que Dios no te pueda ayudar. Siempre, en todo momento, hay que poner a Dios en primer lugar. Por eso recuerdo mi versículo favorito, ¿no? Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él obrará en gran manera. Me encuentro bastante agradecida con el Ministerio Universitario y sobre todo con nuestro Dios, que permitió que en algún momento yo los conociera, que conociera a muchos otros jóvenes que como yo también adoran y alaban, que son líderes en sus iglesias y que nos unimos para también invitar a otros jóvenes que quizás aún no conocen de Jesús. Invitamos a los jóvenes universitarios a poder participar de este Ministerio Universitario Adventista, que es una bendición de la iglesia, que nosotros como jóvenes podamos ser luz para ellos y que puedan también participar junto a nosotros y que puedan conocer del amor de Dios, porque como dice, nadie se resiste al amor y yo creo que ni siquiera en la misma universidad se puede invalidar esa frase. Y agradecer a Dios por este hermoso ministerio porque ha unido, une y sé que unirá hasta que Cristo venga por segunda vez. Follow Jesus, hand his mission and change the world. Last September, I was in Argentina for an international missionary congress, along with 1,500 young participants who were very motivated about taking part at their universities in mission life or even undertaking a year-long mission overseas. We just saw some videos that represent only a little of all that our marvelous students and professionals are doing throughout South America. We have this movement
keeps growing and that our youth continues to be ambassadors of Jesus wherever they are.